आप हमारी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे बच्चों को डिजिटल हब के समर एआई कोर्स में एनरोल क्यों नहीं करवा रही? डिजिटल हब को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें जल्दी से। ये सिर्फ चंद झलकियाँ ही हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपके बच्चे इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और गर्मियों की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि डिजिटल हब अपने कोर्सेज़ लॉन्च करवाता रहता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि समर में बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कोई ना कोई कोर्स लाज़मी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि वो अपने आप को किसी पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी के अंदर इंडल्ज करके अपनी स्किल्स को एनहांस करें, कुछ नया सीखें, कुछ क्रिएटिव लर्निंग करें। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम लोगों ने इस साल अपना एक बहुत क्रिएटिव कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, जो एआई जूनियर डिजिटल क्रिएटर्स के नाम से है। इसमें हम एआई के थ्रू बच्चों को एनिमेशन सिखाएँगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए मिनिमम एज 10 साल है और आपके पास जो मस्ट हैव होनी चाहिए एसेसरीज़, उनमें लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लाज़मी है। इसके बगैर आप इसकी लर्निंग नहीं कर सकते, तो लैपटॉप या कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। चलें हम चलते हैं अपने कोर्स की इंट्रोडक्शन की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम ईशा एतजाज़, आई एम गोना बी योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। मैं प्रोफेशनली विजुअलाइज़र हूँ, जिसको हम आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में ग्राफिक डिज़ाइनर भी कहते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा-सा मज़ीद वर्सेटाइल है। इसके अंदर आप जो है मल्टीमीडिया से रिलेवेंट ज़्यादा काम होता है इसमें। ख़ैर, ये था मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। उसके अलावा मैंने एमफिल किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में और बैचलर्स है मेरा डिज़ाइन में। तो मैं आपको इस कोर्स में जो है टीच करने जा रही हूँ। हमारे इस कोर्स एआई जूनियर में हम बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को टेक के साथ एनहांस करेंगे, ताकि बच्चे अपना टाइम और अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगा सकें इस समर। क्योंकि समर हॉलीडेज़ में आपको पता है कि बच्चे जो है वो या तो गर्मी में धूप में खेल रहे होते हैं या फिर फ़ोन्स पर अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। दोनों चीज़ें ही हम पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हमारी कोशिश है कि बच्चों को फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों का क्योंकि इंटरेस्ट होता है कार्टून्स में, कॉमिक्स में, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने इस कोर्स में एनिमेशन का इंतख़ाब किया है कि हम एआई के थ्रू बच्चों को एनिमेशन सिखाएँ। हमारी कोशिश होगी कि हम फ्री एआई टूल्स को यूज़ करें। एआई इस टाइम बल्कि आने वाली क्या है, इसी दौर का बहुत एक लाज़मी सा जुज़ बन चुका हुआ है। एआई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि जी एआई नौकरियां छीन रहा है। नहीं भाई, एआई नौकरियां नहीं छीन रहा। वो लोग जिनको एआई का इस्तेमाल आता है वो जॉब्स जो है वो आपसे स्नैच कर रहे हैं। तो एआई होना इटसेल्फ बिल्कुल डिसेबल चीज़ है, लेकिन एआई को यूज़ करना आना वो एक्चुअली आपको एम्पावर करता है कि आप किस तरीके से किसी जगह पर अपना नाम बना सकते हैं, आप कितनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो एआई इज़ द हेल्पिंग टूल। उसके बगैर जो है अब आने वाला जो टाइम है वो बिल्कुल अधूरा है। एआई के नॉलेज के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हो। एआई लाज़मी चीज़ है। आपका 4 घंटे का काम 15 मिनट में करने की सलाहियत रखता है एआई। तो आने वाला अगला दौर सारे का सारा एआई का है। ये हर बच्चे बड़े को इसको लर्न करना जो है वो एक आजकल के दौर की नेसेसिटी बन चुकी हुई है। तो ये तो लाज़मी चीज़ है ना। तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को एआई का पॉजिटिव यूज़ सिखाएं। किन एआई टूल्स के थ्रू, किन फ्री एआई टूल्स के थ्रू वो एनिमेशन कर सकते हैं, वो उसको सीख सकते हैं और एआई को यूज़ कैसे करना है, स्टोरी राइटिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगी। हमारा मकसद ये है कि बच्चों को हम फ़ोन से हटा के पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी के अंदर इंडल्ज करें, ताकि वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इन्हांस कर सकें और इन नियर फ्यूचर उसको यूटिलाइज भी कर सकें। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे एआई एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, एआई प्रॉम्प्टिंग। एआई प्रॉम्प्टिंग बेसिकली ये होता है कि इसमें ना आप इट्स समथिंग इंस्ट्रक्शंस, जो आप एआई टूल को अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हो, ये एक प्रॉपर पैटर्न है। इसके मतलब ये एक प्रॉपर एक लर्निंग है। इसके बगैर आप एआई को यूज़ नहीं कर सकते। आपको जब तक आप उसको एआई को प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज़ एआई से निकलवानी है।
تو یہ پرومپٹ رائٹنگ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے، اس کے بغیر آپ اے آئی یوز کر ہی نہیں سکتے ہو. تو اس کورس میں جو سب سے میجر چیز ہے، مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یہ لازمی چیز ہے بچوں کے لیے لرننگ کے لیے، بچوں کے لیے کیا، بڑوں کی لرننگ کے لیے بھی، کہ پرومپٹ رائٹنگ کیسے کرنی ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی تو آپ اے آئی کیسے کرو گے. اور ہم ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اس کورس میں سکھائیں گے بچوں کو، کہ جی ویڈیو کو کراپ کیسے کرنا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے، اس کی اسپیڈ کو کیسے سیٹ کرنا ہے، ایفیکٹس کیسے لگانے ہیں، والیوم اینڈ آل دیٹ اسٹف، اس میں ساری چیزیں اے ٹو زی ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہم آپ کو سکھائیں گے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کریشن اینڈ مینجمنٹ. یہ ساری لرننگ آپ لوگوں نے کر لی، اینیمیشن بھی سیکھ لی، آپ لوگوں نے اسکرپٹ رائٹنگ بھی سیکھ لی، اسٹوری بورڈنگ بھی سیکھ لی، پرومپٹنگ بھی سیکھ لی، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی، ساری اسکل آ گئی، سب کچھ انہانس کر لیا. اب اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. میجر کورسز میں یہ چیز نہیں بتاتے کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ، ان سب کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کے تھرو آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے. یہ سب چیزیں، یہ ساری اکاؤنٹ مینجمنٹ، اکاؤنٹ کریشن، یہ ہم آپ کو اس کورس میں بتائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے اے آئی کے فری ٹولز کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو یہ ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ بھی آپ کو اس کورس میں سکھاؤں گی. اور کن فری اے آئی ٹولز کے تھرو جو ہے آپ اینیمیشن کر سکتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ ساتھ 2 سیشنز جو ہیں ہم پیرنٹس کے بھی لیں گے، تاکہ پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز پر اپنی گرپ حاصل کر سکیں، کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے بچے کس طرح سے ڈیوائسز کا یوز کر رہے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس کو کیسے بیلنس کرنا ہے، ان کے اکاؤنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے کرنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس مینجمنٹ ہے، اس میں زیادہ رول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے، پیرنٹس کی سپرویژن کا ہے، کہ بچے کس طرح سے اس پہ اپنی انوالومنٹ شو کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت واسٹ ورلڈ ہے سوشل میڈیا جو ہے، تو اس میں بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. تو پیرنٹس کی پارٹیسپیشن جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یقینی بنایا جائے، اور 2 سیشنز لازمی پیرنٹس کے لیے جائیں. پیرنٹس کو پتہ ہو بچے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور ان کی انوالومنٹ اس میں لازمی ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ نارمز ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہیں جس کو فالو کیا جائے گا کلاس کے اندر. کسی قسم کے سلی کویسچنس جو ہیں وہ الاؤ نہیں کیے جائیں گے، لیگ پولنگ الاؤ نہیں ہے. یہ کچھ بہت بیسک سی ایتھکس ہیں جو ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے بیہیویئر میں ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے لیے بن سکیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپلیکیشن فارم سبمٹ کروانے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنے آپ کو انرول کریں. اور ہم کورس جو ہے وہ 23 جون سے ہم انشاءاللہ کورس انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اس کو آن ایئر کر رہے ہیں. تو آپ لازمی اس سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے انرول کر لیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. اس کورس میں انرول ہونے کے لیے منیمم ایج 10 سال ہے، اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.